नया सलूक के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं। प्रोफेशनल तो मैं हूँ नहीं, टेक्निकल चीज़ें थोड़ी बहुत समझता हूँ, टीम ही देखती है। अब कई चीज़ें कोताही हो जाती हैं, गलतियाँ रह जाती हैं। चैनल का थोड़ा सा जो प्रोमो बनाया है मुझे नहीं आइडिया, मैंने कहा है बेहतर करने की ज़रूरत है, पर बहरहाल तो कुछ लोगों का कहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। वो बहरहाल मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। एक इशू जो लेबनान के बारे में, बैरूत में जो कुछ हुआ, एन एक्सप्लॉयटेड कंट्री, उसमें बात करनी है। मैंने कोशिश करूँगा कि दूसरे वीलॉग में उस पर बात करूँ। अभी जो इशू आपके सामने, और मैं पहले दिन से जब से खालिद सादफी का केस है, मैं इसको ऑबिटेड डिक्टेटर स्टेट डिसाइसिव समझता हूँ। नज़रसानी की दरख्वास्त, हाँ जी, चेयरमैन नैब और डायरेक्टर जनरल नैब की तरफ से, चेयरमैन नैब और डायरेक्टर जनरल नैब की तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक में नज़रसानी की दरख्वास्त है। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी ड्राफ्टेड है ये, और तकरीबन कवर उन्होंने सारे ही कर लिए हैं ऑलमोस्ट, और ये गालबन पेजेस टोटल हैं। इसके मैं अभी आपको बता देता हूँ। ग्राउंड्स के पैरा जितने लिए हैं, जो ग्राउंड्स टोटल ली गई हैं वो हैं 16 ग्राउंड्स ली गई हैं इस नज़रसानी की दरख्वास्त में। और जो बातें मेजर जो बातें जो कही गई हैं वो ज़रा बताना ज़रूरी है। 16 सफ़ों पे है ये मुश्तमिल, और ख्वाजा साद रफ़ीक की अलहदा है, ख्वाजा सलमान रफ़ीक की अलहदा है। 20 जुलाई का तफसीली फ़ैसला वापस ले। अब फैसले पर नज़रसानी करते हुए पैराग्राफ 18 से 56, 56, 48 और 70 हज़फ किया जाए। किसी भी अपील या दरख्वास्त पर हतमी फ़ैसला 3 रुकनी बेंच जारी कर सकता है। और बड़ी डिटेल में ये जिक्र किया हुआ है। मैं ग्राउंड साथ साथ, मैं ग्राउंड आपके सामने बाद में अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ। मैं अभी मैं आपको ज़रा शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें बता दूँ। यानी हाई कोर्ट के 2 मेंबर बेंच ने फ़ैसला किया था, और सुप्रीम कोर्ट जब लीव टू अपील सुन रही होती है तो 3 मेंबर बेंच ने सुनना होता है। या ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में जिक्र है इस बात का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो ट्रायल कोर्ट के मुकदमात को, यानी सिर्फ एक मुकदमे नहीं, मुकदमात को मुतासर कर सकती है। अदालती फ़ैसले में ऑब्जर्वेशंस को हज़फ किया जाए। वैसे भी ऑबिटेड डिक्टेटर है, मेरा माइंड तो क्लियर है। नैब ने ख्वाजा बरादरान को शफाफ ट्रायल का मौका दिया, वो डिटेल में लिखा उन्होंने कब कब। और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो लार्जर बेंच के वज़ा करदा असूल हैं वो मैं आपके सामने फ़ैसला पढ़ूँगा कौन कौन से हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये भी करार दे चुकी है, ये मैं पहले कह चुका हूँ कि फ़ैसला मुख्तसर लिखा जाए। 2 रुकनी बेंच ने 57 सफ़ों पर यह अदालती फ़ैसला जो है अदालती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ है। 17 मार्च को मुख्तसर फ़ैसला सुनाया था, 17 मार्च को मुख्तसर फ़ैसला था। तफसीली आपके सामने ये जुलाई में फ़ैसला है। और 20 जुलाई को पैरागॉन सोसाइटी और ख्वाजा बरादरान को ज़मानत दी थी। फ़ैसले में चंद ऑब्जर्वेशन ट्रायल कोर्ट को मुतासर कर सकती हैं। इन ऑब्जर्वेशन की रोशनी में ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला करना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट है ना, और मैं आईन पाकिस्तान 1973 इसमें आर्टिकल, जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल जो ख़ास तौर पर 189 आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो अगर कोई बात कहती है, हालांकि ये ऑबिटेड डिक्टेटर है और लिख भी दिया एंड में टेंटेटिव इन नेचर है, लेकिन अल्टीमेटली बाकी केसों पे आप प्रेसिडेंट के तौर पर ये इस्तेमाल करेंगे। और आपके सामने है जिस तरह ह्यूमन राइट वॉच ने भी इसका नाजायज़ फ़ैसला सुनाया और गलत किया उन्होंने। आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स, एनी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सटेंट दैट इट डिसाइड अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और इज बेस्ड अपॉन और इनिशिएट अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ बी बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन पाकिस्तान। बात तो बड़ी वाज़ेह है, कह दिया है जो क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करें और इनिशिएट अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये बाइंडिंग है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बात कह दे वो अल्टीमेटली अदालतों के कई फ़ैसले मौजूद हैं। वादा माफ कैसर जो गवाह हैं कैसर अमीन बट के खिलाफ सख्त रिमार्क्स की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपने ही फैसले की नफ़ी है।
نیب آرڈیننس ایک خصوصی قانون ہے جو ملک میں رائج عوامی قوانین پر فوقیت رکھتا ہے. اسپیشل لا ہمیشہ وعدہ گاہ کا بیان عدالت میں ثابت کیا جائے گا. ٹرائل کورٹ سے ملزموں سے شور شرابہ کر کے سماعت ملتوی کروائی گئی. استغاثہ اپنے موقف پر قائم رہا اور انکوائری پر پرسکون انداز میں مکمل ہوئی. یہ 16 صفحوں میں جو ریویو ہے آپ کے سامنے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا کلیئر پڑھتا رہوں. نیب کا کہنا یہ ہے کہ یہ انکوائری اتھورائز ہوئی 2 مارچ 2018 کو پیراگون سٹی پرائیویٹ لمیٹڈ کے. 20 مارچ کو نوٹس دیا گیا, 22 مارچ کو کرنا تھا. ڈیٹ لی خواجہ سعد رفیق انہوں نے اور ریوائز ڈیٹ ایشو کر دی گئی. دی ریسپونڈنٹ اپیئر بیفور دی جوائنٹ انویسٹیگیشن 29 مارچ کو اپیئر ہوئے بٹ ہی واز unable to satisfy the team qua charges which were legal against him despite several opportunities. بہت موقع دیے گئے اور پھر جو کہ کوپریٹ نہیں کر رہے تھے, نان کوپریٹو تھا, ایویسو تھا. یہ چلاک مجھے کچھ نہیں بتاتے, یہ وکیلوں کا سہارا لیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یوں 1 اکتوبر 2018 کو نیب نے وارنٹ آف اریسٹ جاری کیا چیئرمین. ٹھیک ہے جی. پروٹیکٹیو بیل فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ڈسمس ہوگی 11 اکتوبر 2018 کو. ریٹ پٹیشن دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں 242387 2018 اور وہ ایڈمیٹڈ ہوئی. پیراوائز کمنٹ کرنے کو کہا لیکن خواجہ برادران نے 11 دسمبر 2018 کو وہ ریٹ پٹیشن واپس لے لی اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. نیب کورٹ میں جسمانی ریمانڈ کے لیے 12/12/2018 کو پہلا ریمانڈ ملا اور یہ 2 فروری 2019 تک چلتا رہا. اس کے بعد ریٹ پٹیشن 9726 2019 فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے. اور ان کی درخواست ضمانت میں پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ درخواست ضمانت ہائی کورٹ بھی تو کورٹ ہے. ہائی کورٹ نے یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے 18 جون 2019 کو ضمانت مسترد کر. نیب ریفرنس دائر کر چکا ہے 42/2019 تقریباً 9000 پیجز پر مشتمل ہے اور باقاعدہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کا رول کیا ہے. خواجہ سعد رفیق کا اکاؤنٹیبلٹی کوڈ 2 لاہور میں یہ چل رہا ہے. ریسپونڈنٹ ہائی کورٹ کے یعنی خواجہ سعد رفیق نے 18 جون 2019 کا جو فیصلہ ہے وہ چیلنج کیا سول پٹیشن 2243 of 2019 اور شارٹ آرڈر پاس ہوا 17 مارچ 2020 کو. اور وہ ہے کیا, آرڈر کیا تھا, فار دا ریزن ٹو بی ریکارڈیڈ لیٹر دیز پٹیشنز آر کنورٹیڈ انٹو اپیلز اینڈ الاؤڈ. اب دیکھیں اپیل میں الاؤ ہوئی ہیں, CPLA 185 میں یہ گئی تھی. تو دو آگے جو ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ بعد میں بتاتا ہوں. دا پٹیشنر ایڈمٹڈ ٹو بیل subject to their furnishing sureties in the sum of ₹3 million each and surety bond in like amount to the satisfaction of trial court. Short order or detailed reason. سب سے پہلی گراؤنڈ جو میں آپ کے سامنے that the provision of Order 9 of the Supreme Court Rules 1980 ordain that every case, appeal or matter shall be heard and disposed of by a bench consisting of not less than 3 benches, judges of the nominated by the Honorable Chief Justice. For ready reference, the order is reproduced as under. Save as other provided by law and by these rules, every cause, appeal and matter shall be heard and disposed by a bench consisting of not less than 3 judges to be nominated by Chief Justice, provided that all petitions for leave to appeal except petition against acquittal and appeals and appellate and reveal judgment and orders made by a single judge in the High Court. Single judge ke appeals from judgment, orders of service tribunal or administrative courts. The appeals involving grant of bail, cancellation of bail may be heard and disposed by a bench of 2 judges. So the Chief Justice may in a fit case refer any case or appeal as aforesaid to a larger bench. زیادہ تر اگر آپ بیلوں کے فیصلے اگر دیکھ لیں چونکہ ہائی کورٹ کے 199 میں ہے, وہ میرے تو بہت اکثریت ایسی ہے, کئی دفعہ ڈویژن بینچ کے پاس کیس لگا بھی ہے تو معاملہ لارجر بینچ یعنی 3واں بینچ کے پاس بھیج دیا جاتا. The provision of Order 9, Sub-Rule 3 permits only appeals involving grant of bail, cancellation may be heard and disposed by a bench of 2 judges, but the Chief Justice may in a fit case refer, یہ ذکر کر رہے ہیں
اور آگے وہ ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ دیر از اے جورسڈکشنل ایز ویل پروسیجرل ایرر ہے، آرٹیکل 199 کے تحت بیل دی جاتی ہے، بیل نارمل ہے نہیں. اور ذکر کیا کریں، therefore there is a jurisdictional as well as procedural error which is apparent on the face of record. یہ ریویو کی پاور کے کانٹیکس میں hence renders the proceeding and verdict void. Consequently the matter may graciously be heard by a properly constituted 3-member bench de novo to rectify and order the error. That a matter similar and identical to the incident cause and matter is already examined by the Honorable Court in SMRP number 420 of 2019, in CP number 258 of 2000, wherein notice has been issued to all concerned parties. The matter is likely to be determined and settled for all time. The issue as to whether proceeding under the NAB ordinance regarding bails are stricto sensu bail proceeding or proceeding under Article 199 of the Constitution can only be heard by a 2-member bench or not. Therefore, it is imperative that this matter be clubbed with the said matter to avoid conflicting decision and legal implications. Legal سوال اٹھایا. This is a cardinal principle of law and as well as settled proposition of jurisprudence that even an order is passed and announced, it can be supplemented with reasons which are germane only to lis and cause. No extraneous material reason which have neither been argued nor have been nexus with the matter in lis can be incorporated or made part of the detailed reasons. However, it is more respectfully submitted that in the present case, these principles have not been adhered to. This amount to error apparent on the face of record and needs to be. میں ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اور میں نے بات آپ کو پہلے بھی کہا تھا بیٹا ڈکٹا کا لفظ یا اسٹیٹ ڈیسائسس کا کہ یہ تو ایڈجوڈیکیٹ ہی نہیں ہوا. کورٹ میں ذکر کرتے ہوئے اس پہ ہر چیز پہ ایڈجوڈیکیٹ ہونا چاہیے. یہ ٹرائل سے حوالے سے ہیں، یعنی پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات ہے یا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اگر نہیں ملا تو یہ ساری چیزیں ذکر آنی چاہیے تھیں. دیٹ انڈر سیکشن 9B آف دا نیب آل offences are نان بیلیبل. یہ حقیقت ہے. اور بیل ایکسٹرا آرڈنری ریمیڈی ہے. نان اویلیبل کیسز یہ آگے وہ کئی ججمنٹ کا ذکر کیا ہے. میاں نواز شریف کا اور میاں شکیل کا کیس کا ذکر کیا، لیکن سب سے اہم جو کیس ہے وہ نواز شریف کی جب ضمانت منسوخ ہو گئی تھی اور سپریم کورٹ طلال اسحاق کیس PLD 2019 سپریم کورٹ 112 arrest is not zulm but is made in accordance with law and powers granted. Therefore, para 18 to 48 and 56 to 70 be graciously expunged from the order and they run counter to these precedents. 87 پیج کا ذکر کیا انہوں نے، اور میں نے خاص طور پر ذکر کیا نواز شریف جہاں پرنسپل آف ہارڈشپ اور میڈیکل گراؤنڈس کے علاوہ ضمانت نہ دینے کا کہا گیا ہے. اور 87 پیجز اور 93 پیراز کا وہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور اگر آپ دیکھ لیں اور ذکر کرتے ہوئے ایک اور گراؤنڈ ہے. سم آف دی آبزرویشن رینڈرڈ بائی دس court, August court wide impugned judgment order will be adjudicated by the trial court. Thus it will be impossible for the trial court to disregard the reason given by the honorable court. Therefore, with highest respect, it is submitted that the entire impugned judgment, especially the observation qua the statement of the approver, یہ بنتا ہے، یہ آنا نہیں چاہیے تھا میری نظر کے مطابق بھی بڑے ادب کے ساتھ. کیسر امین بٹ which are as per incurium and they do not meet the threshold set in judgment passed with the August court as well as express provision of law contained in section 27 of the NO. There is a distinction between the provision of section 26 NO and section 64 CRPC. And in case or any inconsistency between the two, the provision of section 26 of the NO, which contains a non-obstantive clause, shall prevail and opt as ouster to the provision of criminal procedure. اب آگے ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں تفصیل میں باقی نہیں جانا چاہتا. بڑی محنت سے لکھا گیا ہے نظر ثانی کی، اور میری نظر کے مطابق لارجر بینچ کو یہ دیکھنا چاہیے یہ معاملہ کیا نیب کی بیلوں میں اس حد تک جہاں کنوکشن ریٹ 70% ہے، ایک ادارے پہ ایسے الزامات آ جائیں اور کچھ ثبوت ابھی سامنے آیا نہیں، کوئی ٹرائل ہوا نہیں ہے، اور خاص طور پر جب پولیس جو آپ کے سامنے کھڑی ہے جہاں 8 سے 10% کنوکشن ریٹ ہے، جہاں 70% کنوکشن ریٹ ہے، یہ چیزیں وہ ساری دیکھنے والی ہیں. اجازت دیجیے گا، نظر ثانی بہت سی معاملے کو سیٹل کرے گی، مجھے بڑی امید ہے. السلام علیکم.